स्वागत है। मेरा नाम सागर है। मैं पैनासोनिक कंपनी में एज ए शेफ हूँ। आज अपन राइस खीर बनाएंगे। चलिए शुरू कर। तो 1 कप राइस लिया मैं। ये हाफ एन आवर पहले भिगो के रखना है आपको। और पाउडर शुगर लेना है हाफ कप। 3 टेबल स्पून घी लेना है। गार्निश के लिए 3 टेबल स्पून तिल्ली लेना है। और फ्लेवर के लिए कार्डमम पाउडर, हाफ लीटर मिल्क। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राइस में घी ऐड करना है। माइक्रो पावर पे आपको 1 मिनट के लिए पहले स्टार्ट करना है। चलिए 1 मिनट हो चुका है। अपन एक बार इसको चेक करें। 1 मिनट हो चुका है। एक बार आपको अच्छा मिक्स करना है। मिक्स करके हाफ लीटर दूध लेना है। एक बार अच्छा मिक्स करना है। अभी आपको माइक्रो पावर पे मीडियम पे चलाना है। मतलब आपको 5 मिनट टाइम मीडियम टेम्परेचर में लिए तो अपने क्या होगा, पान अगर दूध उबलने के टाइम पे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मीडियम टेम्परेचर में सेट करना है। अब अपना टाइम हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं। शुगर ऐड करना है। मीडियम टेम्परेचर में फिर 5 मिनट। टाइम हो चुका है। अपन फिर एक बार मिक्स करना है। एक बार अच्छा मिक्स करके क्लोज करके 4 मिनट लगेंगे। माइक्रोपोड पे मीडियम 4 मिनट। अब अपन इसमें एक बार चेक करके देखिए ऑलमोस्ट कुकिंग हो चुका है। इसमें अब अपन फ्लेवर ऐड करेंगे। टाइम हो चुका है। अब अपन निकाल लेंगे। राइस खीर रेडी हो चुका है। अपन इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करके देखिए
राइस खीर रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। Panasonic